hinahinay kawa ang batasan ug ulaw ba natural man na sa kanang urbanizing mo kunya developing man dili man na nimo malikayan kung ang usa ka syudad progresibo gyud so naagin na advantages and disadvantages. So mauna nga gibuhat nato tong Dabawenyo disiplinado kauban sa culture of security nato nga module. Importante kaayo to remind the students nga magdako sila nga naay values. So importante gyud kaayo kung gusto nato nga mulambo pa ta unya mo abante pa gyud ang atong lugar sa sakto nga pamaagi ug nindot nga pamaagi, importante kaayo ang pamatasan gihapon. Dili man ta kuan makahatag og kalipay sa itong mga estudyante kung di ta malipayon, tama ba? Nungaga na itong 500 ang GC nila. Karo.